अच्छा मोरे मज्जा नब तोरे दर्द कमिब ओहो आज्ञा मत अटई गंगा जल मत अटई गंगा जल जेते पीओ सेते बड़ और खपिला जेते अति बेसी हेले तले ढल आस्ते देसी मौली रे ताकत आज्ञा देसी मौली रे जेतिकी ताकत 3x मरे नाही नहीं खत्री रसर विटामिन गुण रामायण लेखा भाई नहीं तो सरकार जो फंडरे खोलुची बनला ओ बापा रे मु संपत्ति खाई देबी ओ कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा मु मार हांडी बिकी देबी कुछ नहीं करेगा मो माई परोगा नमस्कार आज्ञा और खपिला नमस्कार नमस्कार अरे नमस्कार नमस्कार गाड़ी आई गाड़ी गाड़ी स्कूटी गाड़ी मस्ते मनुष्य प्यार गोटे कर्तव्य अच्छे आज्ञा कौन रे बाप महापुर को भक्ति भाव पदोड़ी जड़े धर्म आज्ञा महापुर कहीं बोले ए कर्ममय जीवन रे का समय मोणी शांति केमती राति पाई जीवो आज्ञा मु बिलु पळेबी तळिया चसुदीबी राशि उपड़ देबी एमे जे समय पळौची आज्ञा पहले एटा कुछ काम नाही ना एबे तळिया चाष करबू आ राशि पुणी बुझिले भाई सेति पाई आज्ञा जेतरो जाको जेउडी समय मिलला हम ओडिया ठाकुर से माने सारे के ना पा मागुची कहउछो कोन मागुची कहउछो पिल्ले मागुची बाबूजी तार कोन अच्छा के मागी पैसा पत्र के आला पागे कासके राग साथ का संगीत अच्छा अच्छा हे ऊपर वाला ये दुनिया के जे व्यक्ति आई कला आज्ञा मंदिर को पंडा दला गुंडा को खंडा दला कसई की मेढा दला आ पुलिस की तंडा दला आबे तो तम घर तो आला आउ सिरो तम कोरा मंदिर बाबू नहीं नहीं माने का कहन थुलो आतर कहि आज्ञा आज्ञा मंदिर को पंडा दला गुंडा को खंडा दला कसई की मेढा दला आ पुलिस की तंडा दला आज्ञा ये 6 जन को दला आज्ञा गोटे घोड़ा कहले को पिंदले 150 पसंद कहले कहले आमे सब गंजाम लोक कोन अपा खाई नै मो अपा गया मो अपा गया तो अपा आमे तळ ऊपर गया भाई भौणी आ गया दी भाई भौणी पेट बसो नाइ दोस आ गया मोर तळु गया गया मु बड़ आज्ञा पिल्लेडू आमे गोटे कंसारे खाउतुलु गोटे सेजरे सोई गिलौतुलु आज्ञा एबे प्राय 9-10 मास ला सोई परनु आज्ञा कौन पाइदी मते राखी बांधला आज्ञा झियोडा दादा राखी बांधिला हां करि पाइलिनी कौन करि पाइलु महतो आज्ञा कोड कोड कह दिला आज्ञा मुंडी खराब नै मुंडो मुंडो खराब आ गया शांति ठाकुर एक आज्ञा भक्त अनेक के राम के कन्हा के कन्हई के ईश्वर के आल्ला बोले संबोधन करचंती से ओडिया ठाकुर परम ब्रह्म नारायण को पदुजा की सारे किपरि
জগত দিন বন্ধু জগত দিন বন্ধু বস ছমনে ইন জন ডাক সুখে করে ইন জন ডাক সুখে করে জগত দিন বন্ধু বস ছমনে গরিবর ডাক সুখে করে গরিবর ডাক সুখে করে করোনা মহামারী ধন জন দেলা সারি করোনা মহামারী ধন জন দেলা সারি কলিযুগ বস্তু ধরি দেশ দেল সহারি কলিযুগ বস্তু ধরি দেশ দেল সহারি আউ প্রলয় হবি আউ প্রলয় হবি এ দুনিয়া দিনে গরিবর ডাক সুখে করে নদন ডাক সুখে করে জগত দিন বন্ধু জগত দিন বন্ধু বস ছমলে নদন ডাক সুখে করে গরিবর ডাক সুখে করে জগত দিন ডাক সুখে করে कोटे सुने लगो लगो कोटे से लगुची अब कोटे सुने लगो लगो कोटे से लगुची बड़ा साली की आखी छारी ले खाना साली जाली ले बड़ा साली की आखी छारी ले खाना साली ले हरे मूर्ख पिला कौन जगन्नाथ भल भजन गाउथिलु कौन मझे आउथिलु कौन को स्टेशन लोग लोग कौन बारी पला शांति आज्ञा तुम केबे अपर देखिन अपरा हां अपर देखिन अपरा हमरो हमरो परस्पर लागि जाय अपर जाउन देखि अरे मूर्ख पिला बे हिजुल गाड रे प्राय मसाला लागिची हां आज्ञा अपरा अपन कोन आरंभ होउची कोन जानिनो ना मेलोडी हां आज्ञा मेलोडी रे केसी करछ नॉन स्टॉप धमाका नॉन स्टॉप धमाका धमाका बोले सबुरु पद बथियो मात्र केसी धरि सारे तोर रुन हळदी देहटा गडिलो तोर रुन हळदी देहटा गडिलो फुली फुली जाउछी कोन खाउछ बाबा बुते भितरे भितरे तोर कारुण्य हे जाय आइ जदी आइ बिलो बाइकरे मोर बय बिलो आइ जदी आइ बिलो बाइकरे मोर बय बिलो बस तेरे मजा बाय बिलो लाल गुलाब मस्त छो लाल गुलाब मस्त छो दे गोरी पकड़ कोना पोटू आसे दे गोरी पकड़ कोना पोटू आसे आलो आलो मोबाइल बानी आलो आलो मोबाइल बानी प्रेम करिबा हमें पेट खोली माटो खाउ रे कारो बजार बजारर घर घररु अनेक दूर बुली 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 करू पाला बजार 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 मां
बालकु पैसा तमरा बाल अछि बाल नहीं है अच्छी बाल क्या क्या था क्या करता है ये पार्टी डाले चटई हां के 30,000 कंठई चट देबी नहीं पिलाटा बसर मां तुम कुंडे देबी साइकिल बुली पदे मां बालू डालो आ काढीबी बंद कर ना किछे बिचार बाप आज्ञा तू कुआडा आसिलो तो कुलरे कोन क मोर कुलो हां आज्ञा मोर पियाज कोलो पिला बड़ ताଳ ପଣସ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ମାଟ ଖାଉରୁ ତତେ ସେ ତାଳ କୋଳ ଆ କୋଳ ତା କୋଳ କଥା ପଚରା ହଉନି ତୋର ବନରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସାପ ନା ଗୋରା କଳା ଗୁନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ପକେଇ ଯାଏ ସେ 100 ଟଙ୍କିଆ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଗୋରା ହଇଲେ ହଉଛୁ रे ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୋର ସଠିକ ଜାତି କଣ ଆଜ୍ଞା ସେନି ପଚାନ କି କୋଳ କରୁଛ ଶାନ୍ତେ ମୋର ଜାତି ଆଜ୍ଞା ସିଡଲି କେଷ୍ଟ এটা কি ভাষারে কহিলু রে বাপ এইটা ইংরেজি গেঞ্জু বাপ আজ্ঞা এইটা হচ্ছে ওড়িয়া ভদ্র সমাজ বলে তমকু টিকে ইংরেজি জানা নাই নাই মই তমকু টিকে জানা নাই ইংলিশ বলিয়া জিনিস মতে কিছু জানা হে প্রভু হে হনুমান ঠাকুর আজ্ঞা 2023 সরি রে 24 রে আজ্ঞা কেতে মাস 6 মাস সরি লানি তুমি ইংলিশ জানি না আমার এডি এতে লোক জমা চন্দি আজ্ঞা প্রায় 30-40 জন জমা চন্দি বুঝি পাইলো আজ্ঞা সেপটে আমার রোড সেপটে নল জেল সেপটে গোটে ইংলিশ কেসরি পকাই দিও गोटे इंग्लिश कैसे पका दियो पूरा उड़े छाड़ दो आज्ञा जो पोद आज्ञा बंद कर रे मूर्ख पिला एडा होची ओडिया भद्र समाज भद्र मंडली भद्र नली नली नाही की बाउंस नाही मंडली आज्ञा हां जहा कहबो टिके ओडिया रे को आ सब सुनी पकेबे शांति मु हेउछ आज्ञा एक नंबर हाडी पिला आज्ञा जातिर हाडी मारते को नडी घर जगह पड़ो पाटी अरे मूर्ख पिला आज्ञा जाति रे हाडी पिला तो गोड़ा हाथ बाजिले छुआ हबो कोन एडा बड़ भद्र समाज होई प्रवेश करछु सटा पर माइपो नहीं माउतू हो न आज्ञा सटा पर माउथू आज्ञा सब को आज्ञा छन करे चलन सारे कोन पाई रे हमर भारत आज्ञा केबे स्वाधीनता जान आज्ञा भारत स्वाधीन केबे जान आज्ञा केबे आज्ञा आज को 77 वर्ष तळ हेतिला आज्ञा 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख रे हमर आज्ञा भारत स्वाधीन हेतिला आज्ञा 1948 मसिया जनवरी 26 तारिख रे आज्ञा हमर संविधान लिखा हेतिला बुझिबाले शांति आज्ञा देखो हमर केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार आज्ञा लक्ष लक्ष सहयोग आज्ञा हमर अंधविश्वास कुसंस्कार दूर होय बुझि पाइलो हां सारे पत्री गई आज्ञा कोन कहिबे शांति अब जागो हे भाई जागो इते जागो हे भाई जागो आउरी अन्याय विरुद्ध रे हुआ सजागो जागो हे भाई जागो देखा गया छुआ कई बजे अटे महापाप आज्ञा जाति अण भाव ताठारु अधिक समाजर यही कुछित रोग जागो हे भाई जागो अरे अन्याय विरुद्ध हुआ सजागो जागो हे भाई जागो आज्ञा हमर माई पिला आज्ञा एठा झांकी होची किछे ले बाहर लागे कोन भान साउंड आज्ञा मूर्ख पिला से झियो पिला रे केटडी झांकी रे ओहो बजे बनो ना बजला चिके तो मास्टे हमर छोट छोट भाई भणी बोली कहि सारे देख 5 वर्ष रु 14 वर्ष पाठ
ପାଠ ପଢ ସର୍ବେ ହୋଇ ହରସ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ ସର୍ବେ ହୋଇ ହରସ ଏବେ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ଯୋଗ ବାପ ତମ ସ୍କୁଲ ରେ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛୁ ନା ମିଳୁଛି ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛୁ ନା ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଅଣ୍ଡା କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍ ନା ଦିଦି କିଏ ଦଉଛି ରେ ବାପ କିଏ ସାର୍ ନା ଦିଦି ଦିଦି ସାର୍ ଦିଦି କେତୁଡ଼ା 5ଟା କେତୁଡ଼ା ଗୋଟେ କିଏ ସାର୍ ନା ଦିଦି କିଏ ଦଉଛି ଅଣ୍ଡା ଏଇ କହୁନୁ ସାର୍ କହୁନ ତମେ ସାର୍ କେ ଡନ୍ କ ସାର୍ ତମ ସ୍କୁଲ କେ ଫିଟିଓ ଜାଣିନ ତମ ସ୍କୁଲ ଯେ ଫିଟିବ ତମ ସ୍କୁଲ ଛେଡ଼ି ପରା ତମ କୋଉଠି ସିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ତମ ଗାଁକୁ ଯିବି ବୁଝିପାରିଲ ତମ ସ୍କୁଲ ଯିବି ତମ ସାର୍ କହିବି ତମ ମାଡ଼ କହିବି ବାପ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ହଉଛି କଲେଜ ମାଷ୍ଟର ଆକା ନାଇଁ ଶୁଣ ତ ବାବୁ ତମ ସାର୍ କଣ କୁକୁଡ଼ା କି ଆଉ କହୁଛ ଆମ ସାର୍ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ କହୁଛ ଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଯେ ସାର୍ ଶୁଣିଦେବେ ତମକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ବୁଝିପାରିଲ ସାର୍ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାପ ଏଇ ବୁଝିପାରିଲ ମୂର୍ଖ ପିଲା ସ୍କୁଲ ତ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ କିଛି କହୁନି କି ନାଟ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି କଣ କଲେଜ ତ ପାଠ ପଢୁଛ ପଢଉଛ ଆଉ ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିସ କହିବେ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ଯୋଗ ଜାଗ ହେ ଭାଇ ଜାଗ ଏବେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ହୁଅସ ଜାଗ ଜାଗ ହେ ଭାଇ ଜାଗ ତମେ ଦେଖିଛ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଲାର ଶୁଣିଛି ଦେଖିଛ ଆଜ୍ଞା ଚାମୁଚା ରହିଯା ରଗୁଆ ଖାଇକି ଯିବୁ ବୋଲେ ଏମିତି ଉଠେଇଲେ ହାତଟା ଉଠିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯୋଉ ସଜ ଥିବ ରହିବ ବାଧ୍ୟ ଦେଖୁନ ମାଇ ପିଲା ଏମିତି କୁଣ୍ଡେ ହଉଛି ସେ ରାତିଆ କୁଣ୍ଡେ ହଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ବାପ ଫାଷ୍ଟେ କ୍ଷୀର ନୀର ଚମ ଛୁଆ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ କି ମେଣ୍ଢା କ୍ଷୀରକୁ କି ଷଣ୍ଡ କ୍ଷୀରକୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କ୍ଷୀର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଢା କ୍ଷୀର ଆମେ ଚା ଖାଉଛୁ ତମ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କି ମଧୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମଧୁ ଆସେ ଶାନ୍ତ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଚା କରି ଖାଉଛୁ ତମେ ବି ଚା ଖାଉଛ ତୁ ଖାଉନୁ ନାଇଁ ତମେ ଚା ମଧ୍ୟ ଖାଉଛ ଚାହା ପିଉଛୁ ଚା ପିଉଛ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମହାପୁର ଦଉଛୁ ଏ ଝିଅ ମହାପୁର ଦଉଛି ଏ ପିଲାଟା ମହାପୁର ଦଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଛୁଆଁକି ନାଇଁ ତ ନୀରରେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ତମ ଟ୍ୟୁବଲ ଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଲେଇକି ପାଣି ବାହାର କରୁଛ ଆମେ ଟ୍ୟୁବଲ ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଙ୍କି ପାଣି ବାହାର କଲୁ ଆଜ୍ଞା ତମ ଯୋଉ ବନ୍ଧରେ ଗାଧେଇଲ ଆମେ ସେ ବନ୍ଧରେ ଗାଧେଇଲୁ ସାରେ ପାଣି ଛୁଆଁକି ମୂର୍ଖ ପିଲା ପାଣି ସିନା ଛୁଆ ନାହିଁ ହେଲେ ତୋଠ ତ ଅଲଗା ହଉଛି ତମ ତୋଟ ସେକା ଥାଉଛି ଆମ ତୋଟ ଏପଟ ଥାଉଛି ବାବୁ ତମର ବିରି ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେଶ ଆଗେଇ ପାଉନି ବୁଝିପାରିଲ କଣ ପାଇଁ ରେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ କହିବି ଫାଷ୍ଟେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଚମ ଏ ଯୋଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା बोले आम देह तम आज्ञा आसला समय तुम जो गाड़ी आस से गाड़ी आस फास्टे आज्ञा चमक चम लगुच लगुच तुम मास्टर बोली माई पिला बस कि छुआ कर आज्ञा शांते तुम टे काढ़ा रख तो आम टे काढ़ा माई पिला काढ़ा तीन ना मिसेवा आज्ञा भिन्न हम एबे हाई पिला कहूच दिन आसब बुझिपाइल आज्ञा प्रत्येक वर्ष आमर बाजिले तुम उठिबो मूर्ख पिला तमर कोन बाजिबा बोले बुझिपाइलोनी नाही तो तमर जाति कोन आज्ञा हमर जातिटा करण अंध नाही मानती मानती आज्ञा करण हां मानती आज्ञा पटनायक आज्ञा हां आज्ञा तुम कोन गोले बाहुचो हां आज्ञा ओडिया गोले बाहुचो तांकर सासु हां तुम जान जो पतन ओडिया को आगे ना हां पतर किंतु हमर ए ओडिया नै आज्ञा टिके मेछ ओडिया आज्ञा मेछ ओडिया मेछ हां को बुझिपाइल आज्ञा तमर गोड़ गोले बाहुचो आकर हमर केउटे गोले मो पुओ एटा मो पुओटा हो सुन आज्ञा जो दिन बाग रहउची आज्ञा सकाळु कोन होउची सकाळु कोन होउची बुझिबा तो बोलछो नाही तो नाही आज्ञा आज्ञा जो दिन बाग रहबो सकाळु हम गार तां घर रो बंधु बांधव मिसिगिरी समस्ते मय मिसिगिरी 10 कोड़ी झियो पिला बाहरी बुझिपाइलो ता पूर्वरु आज्ञा छोट छोट झियो जोडे बाहरी कोन पई सुन म कहउची कहउनु आज्ञा गोटे गामचारे जोडे म चुमुला करिवे बाहर को लधिवे दांडू पळाइबे तो आज्ञा पदुरी आगु जाई पेरेने पौंडी आगु जाई पेरेने से समय हाडी पिले कोड सोइथियो बस पकइरी
ए बाबू आसला आसलो आसो टाइम हेलाने आज्ञा मो खाइनी ए 50 टा नियो हे आज्ञा ने पीबी आ सब नियो हे बे आसो ए बाबू आसो सेतलो बाबू हम पिंडर तुम के दिन सोइछो ए जो बाजा साज गलाडो के दिन सोइछो जो दिन जाईदी से दिन थिबे आ आज्ञा देखो आज्ञा सेतलो मो हाड़ी पिने ए आज्ञा स्वाधीन भारत रे समस्त समान तुम जतकी आमे सेतकी आज्ञा अंधविश्वास कुसंस्कार दूर करो आबर देश आज्ञा आज्ञा स्वयं कोले चले सारे चली बोली नहीं आज्ञा बाप आज्ञा सुने हां ये सब कथा छाड़े तू एबे कौन आज्ञा छाड़ दे बाहागर होइछु कौन शांत है बाहागर आज्ञा मु नाइन कर आज्ञा मो तान तार चिकन दियो न है जो रागे रागे चिकन है आज्ञा 5 प्लेट हां मोर हो न आज्ञा संभाली पाउ न आज्ञा हगिबी मूर्ख पिला तते कोन मु छाड़ा जिया कथा कहली कोन कहलो की बाहागर वाले तो ससुर घर आज्ञा खराब है आज्ञा टिके खता पड़ीला आज्ञा सुनो आज्ञा मु सकाळु साबुन आनी साफा कर देबी एडी बासना और आज्ञा मास्टर हां मु कोई परि न आज्ञा की रे मोटे ब्लड प्रेशर हो आज्ञा ब्लड प्रेशर अछि हां हां आज्ञा हेल तू कोन करबो के लिखती सारे लेखिबो बस करछि पाठ पढिछु ए ओ आ फेली लंथन पास एडा केते क्लास रे बापा 11 म हां मूर्ख पिला 11 म बोले केते रेडा हये बोले प्रथम द्वितीय तृतीय चौथम पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम 11 तम घर म मूर्ख पिला 11 म कोन अछि रे बुआ हये बाबू आज्ञा कोन भाबुस तुम आज्ञा निश्चित की स्कूल है आज्ञा डायरेक्ट कॉलेज पाठ पढछु न कले घर तुन बडसो हां हां आज्ञा अरे बाप आज्ञा हेले तोरो भलो छात्र छात्री थिबे तो कौन आज्ञा से कथा आज्ञा लेकिन सारे लेके पढ़जी बोलछो हां जाई पे नहीं बोलछो धीर जा रे कोन पढ़जी बोलछो पढ़ी केते सब बुझी चढ़ चढ़ पढुछु ना ए चढ़ धीर चढ़ पढ़ी जीवु ए सारे मते देउन काहे पारे सासपुर रे रहिमु पारोनी मोर मनराणी पलासपुर आड़ी हेलो आहा धन्य ओडिया स्कूल एटा गोटे स्कूल मु सळा गोटे मास्टर जो सळा की मास्टर रे आज्ञा मो हबिया मास्टर आज्ञा अरे बाप आज्ञा तोर बुद्धिडा मोर बुद्धि आज्ञा माइली कुकुर हेले तोर छात्र छात्री आज्ञा मोर आज्ञा छात्री के छात्र लोक आज्ञा किंतु मोर बुद्धि खराब आज्ञा छात्री के पकड़ आज्ञा कोन भाई रे हमर दागिल सारे बुझि पाइलो तांको लेखि नुआ छात्री डाले आज्ञा ओ जो हमर रंजन साहू आज्ञा अछंती तां कोई नुआ छात्री डाले दउन आज्ञा ए नुआ छात्रीटा खाली नाच कलाली आगे रहउची आगु आज्ञा बुझि पाइलो ए जो पेंडी पोज मुन पोज न तू पकीछु आ करे चित्र घंटा नै है आकु हां पेंटी हां हां एपड़े मिंडी हां सेपड़े सेमेंडी हां मोदे टेकी लांदना बंकर होची कौन लेकिन बुझि पाइलो नि एपड़े मिंडी सेपड़े सेमेंडी मोदे टेकी लांदना बंकर होची ओहो एपड़ गोटे एमिति सेपड़ गोटे सिमिति मझिरे लांदना टेकी बंकर होची एटा जो लेखिलो एटा कटक ए लेखिलो कटक तम बाग की कल है तम समुद्र पार कर भल दयो सुभद्रा पार कली भर सी सारे सिमिनै सारे एपटे कटी गले टटका सेपटे कटी गले टटकटा कटी गले हे उठिब खाली कटी गले हे उठिब खाली काका कटक बालू बजार मस्त ससुर घर बालू
ଶାଳି ଘରେ ରହିବୁ ତ ଶଳା ଘରେ ରହିବୁ ତ ମଜା ମାରୁଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହାରି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଘରେ ରହି ମୁझे ତୋରା ଘରେ ରହି ମୁझे ମଜା ମାରୁଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ବାବୁ ହାରି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ବାବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କଟକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଜାର ଆଜ୍ଞା ବାଲୁ ବଜାର କଟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଜାର ତୋର ବାଲୁ ବଜାର ଆଜ୍ଞା ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସେଇଠି ସାଇଡରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ କଥା ଛାଡେ ବୁଝିଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତତେ ଏଇଠି କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛି ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ଏଇଠିକି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀରବର ହରି ଅର୍ଜୁନ ଆସି ହରି ଅର୍ଜୁନ ସେ ଭାକଡା ପିଲା ତ ଗୋଡ ଗୋଡ ବାଡେଇବେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଆମ ସାଇରେ ହାଡେ ଯେ ନମ୍ବର ହେ ଆମ ସାଇରେ ହାଡେ ଯେ ନମ୍ବର ହେ ତମ ସାଇରେ ହାଡିଆ କିଆ ଗଲା ରେ ତତେ ଆଜ୍ଞା ମୋର 20 ଟା ନେଇ ମସଲା ଦଉनु ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ କଣ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କାଟିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ହଁ ତା କଥା କୁହା ହଉନି ତମର ସେ ଯୋଉ ସାଇର ହାଡିଆ ଅର୍ଜୁନ କଥା କୁହା ହଉନି ଆଉ ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ ଓ ଭୀମ ତଳଟା ହଁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଭୀମ ତଳଲା କଣ କହୁଛି ରେ ଭୀମର ସାନ ଭାଇ ବୋଲି କହିପାରୁନି ରେ ହଁ ଭୀମ ସାନ ଭାଇ ହଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ କଣ କରିବୁ ବୋଇଲେ ସିଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ଦିତି କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଲୁ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ସଫା କର ପରିଷ୍କାର କରିଦେ ଫଟେଇ ବାଡିଆ କଥା ନା କଣ ପାଇଁ ରେ ବେଶୀ ବିଜି ଯୋଜନା ନାଇଁ ତ ତମକୁ ନଙ୍ଗଳା କରି ବାଡିଆ କଥା କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ହାଡି ପିଲାଲି ମୋର ପେଟ ନାଇଁ କି ବେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ନେଟନି ଘରେ ଏ ଧଳା ପେଟ କହୁଛ ହଁ ଯେ ଚିପିଲେ ଧଳା ବାହାରୁଛି ଚିପିଲେ ତ ବାହାରୁଛି ମାନେ ପ୍ରେଷ୍ଟେଜ ବେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ଚାକିରି କଲେ ଚାକିରି ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୁ କି ଚାକିରି କଲୁ ଆମର ଦିଗପଣ୍ଡି ଏନଏସି ଦିଗପଣ୍ଡି ଏନଏସ ରେ କଣ କାମ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ କଣ ରେ ବାପ ସେଟା ଟଙ୍କା ବାଲ୍ଟି କାମ ଓହୋ ଭୋଜି ଭୋଜି ବାଡିଛୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ବାଡା ହଉଥିଲା ଭୋଜି ଆଜ୍ଞା ଭୋଜି କିଏ ବାଡି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଟା ନମକା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ନାಳೆ କିଏ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପକେଇବି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ୟୁନିୟନ ବାନାନ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଏଡ୍ ଦିନ ପିନ୍ଧିବୁ ଏବେ ହଁ ନାକୁ ପାଟରେ ମଲେ ଭିଡି ଦେବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗମରେ ପଛିବି ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଲ୍ଟିଡି ଗୋଟେ ହାତରେ ଡଙ୍କାଡି ଡବୁ କାଢି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ଗଉଣ୍ଡ ପାଇଲା ହାଲ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ପିଲା ନେଟନି ସଫା କରୁଛୁ ଏତେ ନକର କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ଆମର ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା କହିଲୁ ମୁଁ ଚାକିରି କଲାଣି କହୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା ଏ କାମ ସବୁ ଛାଡେ ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା କାମ ଏ କାମ କହୁନି ଆଜ୍ଞା କିଏ କରିବ ରେ ଇଏ ବୋଲେ ଆମର ତାଙ୍କେ ବୋଲେ ମୋ ମାଇପ ନାଇଁ ଏ ଛାଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସାଲିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିମାସରା ମାଇପ ହେବି ହେଇ ହୋଇ ନାଇଁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତତେ ପୁଅ ବାଡେଇ ହଉଥିବ ରେ ପୁଅ କଣ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ବୁଦ୍ଧିଟା ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଡାକେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବୁନା ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ତାର ମୋର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାଡ ହେଇ ସାରେ ହରି ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ପିଲା କାହା ଘରେ କିଏ ନ ହଉଛି ରେ ତମ ଘରେ ତମ ହଉନ କି ହଉଛୁ ବାପା ତମ ଘରେ ତାଙ୍କର କିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆର କିଏ ଅଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା କାହା ଘର ହେଲେ କେମିତି ଯଦି ଆମର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଦିଆଡରେ କଣ ମଡେଇ ଦଉ ଦିଆଡୁ ବାରିଆଡେ ଦାଣ୍ଡାଡେ କଣ ମଡେଇ ଦଉ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଏ କଞ୍ଚାମରିଚ ଲେମ୍ବୁ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ କଲଡି ଆମର ମୂଳା ସବୁ ରଖିଦବୁ ଆଜ୍ଞା ଚୁଡା ଚାଉଳ ସବୁ ପାଖରେ ରଖିଦବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ତାପରେ ନାଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା ନାଗିଯିବ ନାଗୁଥିବୁ ଭୋକଲେ ଖାଉଥିବୁ ନାଗୁଥିବୁ ଭୋକଲେ ଖାଉଥିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୂର୍ଖ ତମେ ପିଲା କହିବ ଏଇ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ତମେ କହିବ କଣ ପାଇଁ କଣ ମଡଉଛ ଆମେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭିତରେ ଯେ ନାଗୁ ଆମର କଥା କାହିଁ ବଦଳଯିବ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନାଗିଲେ 4-5 ଦିନ ନାଗିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ନ ଖାଇ ମତେ ଲାଗୁଛ ଭୋକରେ ଚାଉଳ ଚବଉଥିବୁ ଚୁଡା ଚବଉଥିବୁ ଖାଉଥିବୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଚୁଡା ଚାଉଳ କିଏ ଚବଉଛି ରେ ମୂର୍ଖ ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା ଡାକେ 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 ରାଗ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ କେତେ ଭଦ୍ରକରେ ପକଉଛ ହେରା ନାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ନାଁଟା କଣ କହ ତମ ପାଟିରେ ଛେରିବ ନାଇଁ ଡରିବ ନା ନା ନାଁଟା କଣ କହ ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁ ହଉଛି ନାନୀ
मूर्ख पिला नानी बोली कली जोर की ना रे तुम बुझनो शांते आज्ञा प्रथमे आम गाँ गहल रे एते झी नथिला आज्ञा पुराना काल रे कान झट्टा टभा पाट कमला उपठा डेंगी तलसार बांगीरे नाम थिला आस्ते 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 झी संख्या बोलला ए गुरुवारी शुक्रवारी झुन्नी मुन्नी काबेरी मिल्ली लिल्ली नानी आज्ञा 2024 चलछि मु नानी बोले अछि 2025 हो जिवो एते झियो जन्म हो दे का नाम दाम आज्ञा का दुईटा गुड़ी का 6 10 का 12टा 45 का 3टा 15 का आलू कंधमूल सारू कजुल केते ना कोना कोन आज्ञा डाको कौन डाकिबी को नानी नानी बोल डाकिले आसीबो अरे आज्ञा मूर्ख पिला नानी बोल डाकिले से आसीबो रे हां आज्ञा डाको आज्ञा डाकिबी ना हां डाको हाइले छियो ए नानी ଟିକେ जल्दी आसिले आसिले घर आई बजो तुम घर आई बजो तुम घर आई बजो बाजिबो ओ मां माउची माट खौर नाइ रे आज्ञा सिंडा की लासियो मोर देखो तोर कोन देखि रे बो मु कोन आर्टिस्ट जी देखियो जे मोर नाकर ना कानर पिंजरो बो मोर अभिनय देखे अभिनय आज्ञा जो होय कोलिंगे ता कानरे बाजिबो जो पछको आमले भी हां बोलनी आज्ञा जडी छडी पळा होय शांते तमे जान छ आज्ञा आम गंजामर श्रेष्ठ नाच आज्ञा दंड नाच हमरे निकट सब दल छ आज्ञा प्रत्येक गार अछि हम एरिया अछि आज्ञा पाटबर को पळसबर को चुणबर को प्रत्येक गार अछि आज्ञा हेला आज्ञा आज काली दुर्भाग्य विषय आज काली के चढ़या आउ चढ़े ना आज्ञा कुआडे ता संस्कृति सब छाड़ देले पर बाप आज्ञा 20 माइग्रेशन मारी प्राय पूर्ण संस्कृति पूर्ण अंश लोप पाइ लाग्या सारे मु दंड चढ़ा सरपति डाकी सारे
सुहिला सुने शब्द किरे सुहिला सुने शब्द गंभीर महेशनाद चलो